Guys, nag-fog na guys. Ayan na guys. Grabe. Hindi mo na makikita yung bundok. Ano ba yan? Yung mga tao sa kalaba. Nasa taas na tayo guys. Ayan guys oh. Lumalapit na yung fog. Ayan oh. Ayan oh. Oh. Hindi mo na makikita yung daan. Grabe guys. So lamig na dito guys oh. Tingnan mo naman yung Igorot Stone guys, napakaganda. Oh, perfect na sa pamilya guys. Pag pumunta kayo dito, bisitahin niyo tong Igorot Stone. Yan. Napakaganda guys. Kaso nga lang guys, ayan na guys yung fog guys oh. Ayan oh. Lumalabo guys sa fog. Ayan oh. Oh. Ayan na. Ayan na, natatakpan na guys. Hintayin nating matakpan. Grabe, ayan na. Yan ang fog, ayan na. Oh, di ba? Di na tayo makikita niyan. Ayan na guys. Yan na, puno ng fog. Yan na. Guys, nawala na sila guys. Ayun na guys. Natakpan sila ng fog guys. Ayun oh, hindi na makikita guys sa baba. Yan na. Wow. Ayan na po. Ayan na po. Oh guys, hanggang dito na lang tayo guys. Bababa na tayo, wala na tayo